Clássico. What is this mysterious monument on your left-hand side? C'est la Star de Paris, bien sûr, la Tour Eiffel. Sa construction commença en 1887 et elle fut présentée pour l'exposition universelle de 1889 pour fêter le centenaire de la Révolution française. Que pressão, mano. So on the left-hand side you can see it, the Star of Paris. I don't even need to say its name. The Eiffel Tower. Its construction began in 1887 and it was presented for the World Fair of 1889 to celebrate the centenary of the French Revolution. Véritable prouesse de Gustave Eiffel, elle mesure plus de 330 mètres de haut et elle pèse 7